देवकी नंदन कृष्ण गीता पाठेन तुष्यति यथा न वेदैदानेन यज्ञतीर्थव्रतादिभि। गीता पाठे भगवान के संतुष्ट करा जाए। आजकेर आलोचना 63तम श्लोक। न च शक्नुम अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च शक्नुम अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, आमी एखन आर स्थिर थाकते पारछि ना। आमी आत्मविस्मृत हच्छी एवं आमार चित्त उद्भ्रांत हच्छे। आमी केवल अमंगल सूचक लक्षण समूह दर्शन करछि। अनेक समय है एटा अर्जुनेर काछ थेके उपलब्धि नय, अर्जुनेर अवस्थार संगे आमादेर दैनन्दिन बला जाय आमादेर आत्मीय स्वजनेर प्रति मोहबशत आमादेर जे स्थितिशीलता दाड़ाय एटाओ मिले जाए। किन्तु कोनो किछु घटे गेले दुर्घटना हानि तखन मने हय एई जीवनटा रेखे लाभ कि, बेঁচে থেকেই বা कि लाभ, आमार जीवन तो शेष হয়ে গেছে। এই উপলব্ধি হচ্ছে। দেখেন सब किछु যেন उलट पालट হয়ে গেল। আমি চাইছিলাম এইটা, হয়ে গেল অন্যটা। যা চাই তা পাই না, যা পাই তা চাই না। দেখেন মিলছে কিনা। অর্জুন বাস্তব জীবনের অভিনয় করছেন আর জীবনের ঘটনাগুলিতে আমাদের প্রত্যেকের আত্মীয় স্বজনের প্রতি অত্যধিক মোহ জীবনকে এই পরিস্থিতিতে ঠেলে দেয়। না, আমি আর বেঁচে থাকবো না, আমার এই জীবনটাকে আমি নষ্ট করে ফেলবো। কেউ যেন আমাকে ভালোবাসছে না, সবার কাছে আমি বিরক্তকর হয়ে দাঁড়িয়ে গেছি। ছি আমাকে, দিক আমাকে, এই করে জীবনটাকে নষ্ট করে ফেলি। সেই পরিস্থিতি কখনো কখনো জীবনে আসে, যা গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে।